professeur, le Clou Yin, et aussi donc, de son maître, l'Opniatep Micmac, qui a été donc, le directeur indigène, pour reprendre l'appellation de l'époque, donc côté cambodgien de l'école des arts. Et donc aussi on a cette... Bon, je développerai après. នេះទៅតាមយើងមើលអស់ហ្នឹងទៅឃើញថាវាមិនមែនតែរឿងបច្ចេកទេសសុទ្ធទេគាត់វាមានការមជ្ឈដ្ឋានដែលគាត់ធំធាត់លូតលាស់ឡើងណាវានៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានខ្ពស់ៗអញ្ចឹងណា Alors sur sa carrière, on a voilà, une information qui nous vient d'un article de Madeleine Giteau, donc les deux se connaissaient, donc un maître d'œuvre longtemps en service du Palais Royal. គាត់នេះជាមនុស្សដែលគួរឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ដែរបានជាអ្នកស្រី Madeleine Giteau ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនោះគាត់មានអត្តសេគាត់មានទៅសេអត្ថបទមួយអំពីលោកតាអៀងសឿងនោះនៅចំណងជើងជំនួសនោះ Master គឺថាជាងមេជាងមួយដែលបម្រើការយ៉ាងយូរនៅព្រះបរមរាជវាំង Et donc aussi le Clou, professeur, alors ici ou aussi peut-être chez lui. Et il habitait donc juste à côté, donc la rue du Cantor. គាត់មិនមែនបង្រៀនតែសាលារចនាទេបែបមានសិស្សនៅផ្ទះគាត់មិនប្រហែលជានៅម្ដុំអស់ហ្នឹងហើយមិនឆ្ងាយពីនេះប្រហែលទេ Alors on connaît plusieurs écrits, en plus des manuscrits. Donc il a écrit un code de conduite sur la famille qu'on trouve à la Bibliothèque nationale, donc en 52. មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ទៅសេដល់ច្បាប់ទៀតនោះច្បាប់ទូនមិនមែនច្បាប់ក្នុងន័យយើងសម័យច្បាប់ដូចយើងថាពីដើមច្បាប់កូនចៅច្បាប់ពាក្យចាស់ច្បាប់អីណានេះគាត់ឈ្មោះច្បាប់ប្រកបឈ្មោះច្បាប់ទូនមានក្នុងគ្រួសាររបស់សពស្អីនៃឆ្នាំ 1952 Puis après sur l'artisanat, donc un traité sur la construction des édifices qui a été traduit en français et publié dans la revue Art Asiatique par Madeleine Giteau. ហើយក្នុងវិស័យដែលស្ថាបនានោះក៏គាត់ទៅសេអត្ថបទទៅអ្នកស្រី Madeleine Giteau បានប្រែជាភាសាបារាំងនៅឆ្នាំ 1971 ណានៅក្នុងទស្សនាវដ្តីមួយដែលល្បីល្បាញឈ្មោះ Art Asiatique. Donc on n'a pas le titre cambodgien, mais on a donc la version khmer traduite par Kamdoum. យើងមិនដឹងថាចំណងជើងខ្មែរនោះមិនទេប៉ុន្តែប្រែមកហ្នឹងគឺយើងឃើញពីលើណាថាក្បួនខ្លីមួយក្បួនសង្ខេបអំពីស្ថាបត្យកម្មទំនើបសម័យនោះណាខ្មែរទំនើប Donc Kamdoum, donc un autre lettré qui a travaillé pour le musée national, aussi qui était membre de l'Institut bouddhique et qui travaillait aussi pour les FEO. Ça c'est de Kamdoum. Ça, le traducteur. Simplement le traducteur. អ្នកនិពន្ធហ្នឹងគឺលោកតាអៀងសឿងទេប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រែហ្នឹងគឺលោកតាគំដុំដែលនៅមជ្ឈដ្ឋានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតដែរណាដែលជាប្រភពនៃអត្ថបទរបស់អ្នកស្រី Giteau នេះ Donc le manuscrit original est perdu, mais on a donc la version française et voici des exemples de dessins que vous pouvez trouver dans cet article. ឧទាហរណ៍យើងមិនដឹងថាអត្ថបទខ្មែរនេះយើងបាត់ដែរប៉ុន្តែយើងបានឃើញរូបដោយសារលោកស្រី Madeleine Giteau គាត់យកមកផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងអត្ថបទគាត់ជាបារាំងនេះដែលគំនូរខ្មែរពីមុនមកនោះ Donc c'est un traité qui parle des maisons et aussi des monastères. គឺនិយាយពីផ្ទះផងនិយាយពីវត្តផងពហិអីជាដើម Donc il a encore écrit un autre traité, celui-ci sur le travail du fer, et malheureusement ce traité est aussi perdu. គាត់ទៅសេឯកសារមួយទៀតប៉ុន្តែវាបាត់យើងមិនដឹងនៅណាទេមានឈ្មោះថាអំពីការធ្វើដែកនិយាយពីដែក Et donc c'est ce traité qui a été donc Madeleine Giteau connaissait déjà le travail de Yen Xuan, a certainement connu ce travail sur le fer et lui a demandé donc à l'origine de la commande donc Madeleine Giteau a demandé à Yen Xuan d'écrire un traité sur la fonte. Donc c'est le traité de 1972. ដោយសារឃើញសំណេរអស់ទៅនឹងហើយបានជាអ្នកស្រី Madeleine Giteau ហ្នឹងក៏បែកគំនិតសុំឲ្យគាត់សរសេរឯកសារដែលយើងនិយាយនេះណាអំពីការសិតស្ពាន់នេះ Et ensuite donc un autre traité sur la sculpture. En fait ces trois traités fer, fonte et sculpture c'était conçu comme un même ensemble par Yen Xuan, donc il les appelait les documents les numérotés 1, 2 et 3. តាមពិតទៅឯកសារហ្នឹងដល់ចឹងវា3មួយពីដែកមួយពីសិតនេះ
មួយទៀតអំពីចម្លាក់ឈើមាន3ដែលលោកតាអៀងសឿងសរសេរ Donc Yang Xuan, en fait, dans la préface du traité, explique que c'est donc la volonté de Madeleine Giteau de rendre accessible à un public étranger un ouvrage sur la fonte de statues et d'objets au Cambodge. យើងដឹងនេះគឺថាលោកតាអៀងសឿងខ្លួនឯងសរសេរនៅក្នុងអារម្មណ៍កថានៃសំណេរគាត់ណាថាអ្នកស្រី Madeleine Giteau បានចាប់អារម្មណ៍ហើយបានសុំឲ្យគាត់រៀបចំសរសេរឲ្យវាមានលំដាប់ដោយណា Et donc je mentionnais Kamdoum qu'en traducteur parce qu'il a également traduit ces deux traités, donc le traité de 72 et le traité de 73, et en fait donc c'est une traduction qui est utile pour notre travail. លោកតាគំដុំហ្នឹងគាត់ប្រែដែរណាគាត់ប្រែទៅជាបារាំងដែរប្រែឯកសារ2ដែលជាប្រធានបទថ្ងៃនេះណាមួយអំពីការសិទ្ធិវត្ថុពីលោហៈហើយមួយទៀតចម្លាក់ឈើគឺលោកតាគំដុំគាត់ប្រែភាសាហើយបាទយើងខ្ញុំនេះយកមកសម្បត្តិសម្អាងមកជន់ទៅទៀតបាទ Voilà, c'était une longue introduction pour vous parler enfin du traité. ឥឡូវនេះចូលមកដល់សំណេរហ្នឹងហ្មងណា Donc c'est un traité qui comprend 24 chapitres. ចែកជា24ជំពូកខ្ញុំមិនដឹងគាត់ហៅថាជំពូកទៅយកណាចែកជា20 Donc là, bon, je suis désolé, j'ai mis la traduction en français, mais on est en train de travailler à la traduction en anglais. ហើយយើងនេះដូចបានជម្រាបមិញណាប្រែជាបារាំងប៉ុន្មានអ្នកនឹងប្រែជាអង់គ្លេសកំពុងចាប់ផ្ដើមប្រែដែរ Donc pour résumer brièvement, donc vous avez d'abord une présentation de l'ouvrage, ensuite une présentation des statues et des objets fondus. ក្នុងឯកសារគាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់មានធ្វើការបង្ហាញជាទូទៅអំពីការសិទ្ធរូបសំណាកហើយនឹងវត្ថុប្រើប្រាស់នោះ Il nous donne ensuite les noms des métaux utilisés dans les alliages. ឲ្យឈ្មោះលោហៈផ្សេងលោហៈពិសេសដែលយកមកបញ្ចូលគ្នាផ្សំគ្នានោះ Puis après, il va détailler toutes les étapes de la production, donc depuis le modèle en cire jusqu'à la finition. គាត់និយាយនោះល្អិតល្អន់ណាលំដាប់ថ្នាក់លំដាប់នៃការធ្វើវត្ថុមួយនឹងចាប់ផ្ដើមពីណាឆ្លងកាត់តាមអ្វីប្រមាណកលៈនឹងរួមបានមកដល់ជាវត្ថុដែលផលិតក្នុងគាត់និយាយនៃក្បោះក្បាយរបស់គាត់ Donc comme vous allez voir, donc il va parler aussi des outils, donner des vues générales d'une fonderie, donc c'est illustré avec des dessins. ហើយមិនមែនតែនិយាយទេគឺគាត់គូណាគាត់បង្ហាញគំនូរសម្រួលឲ្យយើងងាយយល់តាមរយៈរូបដែលគាត់គូនោះ Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'oublie pas les aspects rituels associés à la fonte, et vous avez notamment donc 1, 2, 3, 4 chapitres, donc 5 chapitres consacrés donc aux offrandes à Preapishnuka. យកនៅវាគុំយ៉ាង 5. En tout 24. ក្នុងចំណោមចម្ពោះទាំង24ហ្នឹងមាន5ហើយដែលនិយាយអំពីដែលតាក់ទងជំនឿណាត្រូវបូជារបៀបម៉េចមានតាំងពីពាក្យសូត្រទៅប្រពឹស្នុការយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគាត់និយាយទាំងអស់ណាមិនមែនឲ្យតែរឿងបច្ចេកទេសទេនិយាយតាមលំនាំដែលជាងស្មិតខ្មែរនេះមានទម្លាប់ធ្វើមកណា Et donc, même ce qui est intéressant pour nous, donc le dernier chapitre, donc il nous donne ses sources, donc ce qui nous donne encore plus d'informations sur l'origine des données que contient le traité. ហើយគាត់នឹងសុចរិតដល់ម្លេះទៅទៀតដោយអ្នកស្រាវជ្រាវសម័យថ្មីហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យប្រភពថាគាត់ដឹងរឿងនេះពីណាដឹងរឿងនោះពីណាការរឿងណាគាត់បានឃើញអីចឹងណាល្អន់ត្រួតបួលរបស់គាត់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ Donc quelles sont ces sources? Donc le milieu de l'école des arts cambodgiens lui a déjà appris un certain nombre de choses. ក្នុងប្រភពហ្នឹងគឺថាមកភាគធំនោះគាត់បានមកពីដោយសារគាត់នៅសាលារចនានេះឯងគាត់បានឃើញបានអីបានសួរគេបានអី Donc il cite notamment le professeur de fonte, Lokru Yen. ឧទាហរណ៍គាត់និយាយច្រើនអំពីលោកគ្រូយៀនដែលជាគ្រូបង្រៀនខាង
Sat này khăn smut này. Mais aussi son frère, donc le Klu Ieng Sai. Hay nâng bongរបស់គាត់គឺលោកគ្រូអៀងសាយ Donc après aussi, il a rencontré des artisans. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que c'est une compilation de données depuis les années 20 jusqu'aux années 70. ដូច្នេះចំណេះដែលគាត់មានហ្នឹងគឺជាចំណេះដែលវាកោគ្នាតាំងពីទសវត្សរ៍ទី20មកដល់ទសវត្សរ៍1950ទសវត្សរ៍1920មកដល់ទសវត្សរ៍1950ណាវាចំណេះដែលចេះតតដែលគាត់សំបានម្ដងតិច Donc dans l'ordre chronologique, par exemple pour les artisans, donc ils rencontrent un maître d'horreur nommé Tou, qui a été qui dorait des images du Bouddha ou d'autres images à Phnom Penh et en province. ប្រមាណតែចំណេះខាងមាសនោះណាលៀបមាសឬក៏បិទមាសគេហៅទឹកមាសនោះឧទាហរណ៍គាត់បានមកពីលោកតាម្នាក់ឈ្មោះតូណានៅណានៅភ្នំពេញហើយនៅខេត្តផង Donc il nous donne à chaque fois l'année 1934. គាត់ឲ្យឆ្នាំអីត្រឹមត្រូវណាគឺថាឡាត់ណាឡាត់អត់មកគាត់ Donc un autre fondeur, Chao Bun, qui a fondu une image du Bouddha en tongvir. Donc le tongvir, c'est un alliage cuivre-or pour le Wat Toi Tampong à Phnom Penh. គាត់ឲ្យឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលគាត់ថាខ្ចៅពូនខ្ចៅបុនហ្នឹងពូនហ្នឹងដែលជាជាងស្មិតធ្លាប់បានសិទ្ធព្រះពុទ្ធរូបមួយអង្គអំពីទង្វានៅវត្តទួលតពូងទង្វាគឺ alliage de cuivre. គឺលាយណាលាយទងដែងហើយនឹងមាស Et un dernier, donc un autre fondeur, donc Thier, qui lui est spécialiste donc, du laiton et du Nanghen à Dom Nai, donc dans le district d'Udong, la province de Kampong. ហើយគាត់និយាយពីជាងម្នាក់ទៀតណាឧទាហរណ៍ពីជាងហ្នឹងឈ្មោះជាគ្រូដែរជាលោកគ្រូខាងស្មិតនឹងដែរbrass Spuanហើយនៅលំហាន់ Donc il a aussi rencontré des vénérables de pagodes, donc une pagode dans la province de Kandag, une autre dans la province de Kampong Thom. Par exemple, il y a un vénérable donc, qui lui a donné et indiqué les différentes espèces de charbon utilisées pour la fonte. ហើយគាត់ស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ដែរណាមើលគាត់ទៅដល់ដែនវត្តផ្សេងបានទៅជួបនៅបដិជគុណឡុងនោះដែលនិយាយប្រាប់គាត់ថាណែអពុពុទ្ធគាត់ Du charbon. ខ្ជុំដែលយកមកដុតហ្នឹងត្រូវយកឈើស្អីណាហើយទៅជួបបដិជគុណកែវនៅវត្តថ្នោតជុំនៅណាគាត់ដើរប្រមូលព័ត៌មានទៀតដែរគឺគាត់ស្រាវជ្រាវផងណា Et donc enfin, il a utilisé des textes. Donc un texte donc d'un donc un vénérable du Vatunalong, donc qui a écrit sur donc je crois que c'est pour les images du Bouddha, l'iconographie. Et aussi donc, de son maître, Loknyatep Nimikmak, sur les, qui a écrit un traité, alors je ne sais pas s'il est connu ou conservé, sur les rites à Preapishnuka. គាត់ស្រាវជ្រាវតាមឯកសារទេមិនមែនតែត្រឹមដូចថាដើរសួរទេណាឧទាហរណ៍ខាងលើនោះគឺបានមកពីព្រះបដិជគុណមួយអង្គប្រហែលជាមេវត្តកំដឹងណាព្រះទេពសថាសូហាយនៅវត្តណាឡោមនៅឆ្នាំ1951 ដែលលោកបានសរសេរអំពីបទពិចារណាពុទ្ធាពិស័យហើយខាងក្រោមនេះមានពីលោកតាអង្គញាទីនិមិត្តមកពីឆ្នាំ1918ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងតែចំណងជើងថាម៉េចទេណាប៉ុន្តែនិយាយពីកិច្ចពិធីដែលត្រូវធ្វើថ្វាយទៅព្រះវិស្ណុកា Donc comme je vous disais au début, donc il va présenter les images à fondre, et en fait il fait une distinction entre les images qui étaient fondues à l'époque ancienne et les images fondues aujourd'hui, enfin à son époque. គាត់បង្ហាញពីរូបផ្សេងដែលមានទាំងរូបអតីតសម័យមុនហើយនិងរូបសម័យឥឡូវណា Donc à l'époque ancienne des images brahmaniques, donc vous reconnaissez Indra sur Airavata ou différentes Ganesha par exemple. សម័យបុរាណដូចយើងដឹងហើយមានព្រះកណេសមានព្រះអិនជិះដំរីក្បាល3មាន
ai he bạn chứ ra tốt mốc Donc vous voyez aussi la qualité des illustrations de quạt Yang cu Xuan. ló quạt cu với dương bàn mười chật là cái quạt cu sát và quạt. Donc pour la statuaire, les statues qui sont fondues à son époque, ce sont des statues du Bouddha. Hay rút để cái niềm yom sắt nó giờ mai quạt nó về tràn để chia Phật rút thì Phật rút để thắc nông dạ bọt xây nhé là miền bọt niệm ông lục châu ông lục nè này chẳng á. Donc pour les objets, c'est la même chose. Il va faire la distinction entre les objets fondus à l'époque ancienne et les objets fondus à son époque. Ri ai vật thô pra vinh cái chẳng này, vật áo và vật thô để dừng khơi nơi sớm bồ ran, dừng ăn khơi bọc lăn nơi giờ tì giờ đá mà tì hó nó, hay nâng vật thô đã phần lất nơi sớm quan nó, chuông cái đăng ấy nó vậy mình. Vous voyez par exemple en bas donc un popol fondu à l'époque ancienne ou des cloches d'appel, des gongs fondus à son époque. Thì họ popol bồ ran á, hay chuông xây mà để dừng khơi nó sớm quạt. Alors ce qui est intéressant pour nous, chercheurs, donc c'est aussi tous les détails qui sont donnés sur les outils à chaque étape de la production. Donc ici on parle du travail de la cire, du modelage de la cire, donc on va détailler, donc il y a plusieurs pages, j'en ai montré quelques-unes, tous les outils nécessaires donc, pour travailler la cire. Mình trâm ta bình năng thế, dương ai riêng thư chiêng rồi xì ban ta mơ rồi quạt oi rút quạt riêng rút nè ốp có nè đây phần lia việc mạch đây cái chỗ là việc mạch nhé ở ốp có sầm rập ca nghiên thì môi nó đâu tầm nặng na tới rồi vô ốp có ấy mà pra nè. Donc il va préciser pour chaque outil la forme générale, les matériaux et les dimensions. Đấy, và ốp có nó bảo vậy na thường bị ấy cái pra nó về na gì đúng không? Puis après, il va les remettre un peu en situation en faisant notamment des vues d'une fonderie. Donc là, c'est la vue de la fonderie au moment du travail de la cire. អាខាងឆ្វេងនេះគាត់រាយឧបករណ៍ណារាយឈ្មោះឧបករណ៍មានរូបឯខាងស្ដាំឧបករណ៍ដដែលណាជាងណាកាន់ឧបករណ៍ណាកំពុងធ្វើអីនៅរូបដេញនៅកន្លែងរូបជាង Donc il va faire la même chose pour les objets. Donc là, c'est d'autres types d'outils. Et notamment, les objets en cire sont travaillés au tour. Donc on a des tours horizontaux et des tours verticaux. ដល់ទីហោគាត់និយាយពីប្រដាប់កលឹងណាមានកលឹងដែលសម្រាប់យើងជន់ជើងនេះយើងអង្គុយឬក៏ឈរមិនដឹងទេប៉ុន្តែយើងជន់ជើងនេះហើយអាមួយទៀតដែលយើងអង្គុយល្វីដៃឧបករណ៍សម្រាប់កលឹងនេះគាត់គូជារូបឲ្យមើលទាំងអស់ Donc on voit le tour horizontal, là, c'est pour la fabrication d'un ptel, et le tour vertical, pardon, c'est pour la fabrication d'un chandelier. គឺនេះរូបដែលយើងឃើញនេះឧទាហរណ៍នេះគឺថាកលឹងដែលបង្វិលដៃហ្នឹងគឺធ្វើផ្តិលគេកំពុងធ្វើផ្តិលហើយអាដែងកលឹងដែលអង្គុយខ្ពស់នោះគេធ្វើជើងទៀន Alors après, quand on avance, donc là c'était pour le travail de la cire, on a aussi des informations, donc là c'était la fiche, donc des informations sur la fonte, avec notamment des détails sur les fours, les soufflets, les creusets, et à chaque fois aussi les matériaux utilisés. នេះយើងឃើញរូបឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់ហើយនឹងការងារដែលធ្វើហ្នឹងដូចជានេះយើងឃើញមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងកំពុងសក់ស្នក់ពីឲ្យដើម្បីឲ្យភ្លើងហ្នឹងវាមានដាទៅជាប់ហើយនោះគេកំពុងទៅចាក់គេកំពុងសិតណានោះសិតខាងឆ្វេង Donc là, voilà les détails qui sont donnés. Donc vous voyez un four en coupe avec une vue de dessus aussi, puis la même chose pour les soufflets. យើងមើលមកខាងឆ្វេងអាហ្នឹងគឺជាក្រានណាមួយមើលពីពីឈរមួយមើលពីលើចេះកាត់ទៅវាយ៉ាងម៉េចហើយអានោះរូបដែលធ្វើដែលស្នប់ណាតែការសក់ទៅយ៉ាងម៉េចខ្យល់រត់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េច Donc ça, ce sont évidemment des informations qui intéressent beaucoup les chercheurs, et surtout un chercheur comme moi qui travaille sur des fonderies plus anciennes à l'époque encore rien. ព័ត៌មានទិន្នន័យអស់ហ្នឹងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះអ្នកស្រាវជ្រាវជាពិសេសដូចជាគាត់ជាដើមនេះគឺថាដោយសារគាត់ស្រាវជ្រាវរឿង
ការសិតលោហៈពីសម័យបុរាណណាដែលយើងឃើញអត់នេះទៅវាឲ្យជាកំណត់ដើម្បីយើងងាយនឹងយល់ដល់ទៀត Alors, on ne peut pas projeter donc, ce qui est décrit chez Ying Xiong à l'époque ancienne, mais en tout cas, ça donne des idées. វាឲ្យជាកំណត់ដែលខ្ញុំថាមិញណាមិនមែនថាពីមុនមកច្បាស់ពីធ្វើអញ្ចឹងទេមិនប៉ុន្តែឲ្យកំណត់យើង Et donc aussi, comme je disais, donc ça c'est l'aspect technique qui est détaillé dans le traité, mais on a aussi donc 5 chapitres consacrés au rituel, et donc notamment aux offrandes à Preapishnuka, avec aussi des dessins détaillés sur le type d'offrande offerte et aussi leur positionnement sur des autels. នេះនិយាយពីរឿងកិច្ចពិធីណាព្រោះថាអត់មានការងារបច្ចេកទេសណាដែលផ្ដាច់ចេញពីកិច្ចពិធីបានទេពីមុនមកណាអានេះគឺគ្រាន់តែកិច្ចពិធីហ្នឹង5ចម្ពោះហើយទៅតាក់ទងទៅព្រះពិស្ណុកាដែលជាមេជាងយើងឃើញហើយយើងស្គាល់ហើយបាយសីស្លាធម៌ហើយណាក្បាលជ្រូកក្បាលអីហើយកន្លែងណាដាក់ស្អីរៀននោះកន្លែងណាសម្រាប់ដាក់អីកន្លែងណាសម្រាប់ដាក់អីយើងឃើញប្លង់ទាំងអស់ហ្នឹងមកគាត់ឲ្យមានលេខមានអី Donc il va détailler ses offrandes, expliquer par exemple que pour une fonte importante, une statue par exemple, on va faire un autel à, je crois, 9 étages, et avec toute une série d'offrandes, et des offrandes qui sont de moindre importance pour un objet de plus petite dimension. កិច្ចពិធីហ្នឹងវាសំខាន់តិចសំខាន់ខ្លាំងវាពិបាកធ្វើឬក៏នេះវាអាស្រ័យទៅតាមទំហំការងារអាស្រ័យទៅតាមរូបដែលយើងសិតនោះណាយើងសិតរូបធំដុំទៅយើងត្រូវធ្វើរៀន9ថ្នាក់អីចឹងទៅទីហោណាអ្នកណារៀបការស្អែកខាងស្អែកនេះធ្វើឲ្យ9ថ្នាក់ Donc il va expliquer aussi donc, comment se déroule la cérémonie, notamment le chef fondeur qui va présenter les outils devant l'autel, et puis après aussi des chants vont être prononcés. មាននិយាយអំពីកិច្ចនឹងហើយនិយាយអំពីពាក្យដែលយើងសូត្រណាសូត្រទៅព្រះពិស្ណុកាហ្នឹងគឺមិនបើអត់មានសម្លេងទេប៉ុន្តែមានជាពាក្យនោះមាន Alors voilà un exemple des chants. Donc il y a toute une série de chants aussi et des chants différents en fonction des objets à fondre. ប៉ុន្តែប្រកែធ្វើបត់អាចមើលនឹងទៅធ្វើបត់កាត់កងចុះឡើងទៅអាចព្រោះណាគឺពាក្យអញ្ជើញពាក្យសូត្រអញ្ជើញព្រះពិស្ណុកា Alors sur les chants, vous avez peut-être plus de choses à dire que moi. En tout cas, ils sont en cours d'étude. Et donc, comme je disais, donc, toutes les étapes de production sont détaillées, depuis la production du modèle ancien jusqu'à la finition. Donc là aussi, pour la finition, vous avez les outils, de la même manière, qui sont détaillés, donc forme, matériaux, dimensions. Donc, il y a un thường bị ấy đòn thường bị xây lại thường bị ấy hết con ở cái vai nhà naประมาณเพียงnày na chẳng đó. Donc voilà, c'était il y a quelques exemples. Je ne vais pas tout vous montrer parce qu'on va bientôt publier un livre. Bữa sinh tại để dây ở Hà Lợi nâng tới đôi sập hơi nâng tránh lụa vòng đại. Rồi dây thầm nâng ba nè. En tout cas, vous voyez l'importance de ce document. Et aussi donc la richesse donc, du texte et du vocabulaire qui est utilisé. ប៉ុន្តែនិយាយមកដល់ត្រឹមហ្នឹងយើងអាចឃើញហើយថាក្បួនហ្នឹងគឺថាវាម៉ត់ចត់របស់គេណាមិនមែនទៅពីកាពៀនទេព្រោះម៉ត់ចត់របស់គេបានជាយើងខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាត្រូវយកមកផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានដឹងជាទលំទលាយតទៅទៀត Comme vous l'avez vu, c'est un vocabulaire complexe. Et donc, ça va être intéressant de proposer ce vocabulaire technique en 3 langues. ពាក្យបច្ចេកទេសនោះច្រើនណាស់នៅហ្នឹងដែលគាត់និយាយពីដើមថាយើងនឹងមានលេខស៊ីកមួយយើងនឹងមានសត្យានុក្រមមួយណាព្រោះវាពាក្យបច្ចេកទេសហ្នឹងយើងនឹងខំធ្វើម៉េចដាក់ឲ្យវាចិត្តបំផុតគាត់ឲ្យជាខ្មែរយើងដាក់ឲ្យចិត្តបំផុតជាភាសាបារាំងជាភាសាអង់គ្លេស Et donc, idéalement, donc, ça serait intéressé de pouvoir aussi vérifier ce vocabulaire avec les fondeurs d'aujourd'hui, en tout cas discuter des termes. ហើយមុននឹងធ្វើសទានក្នុងការធ្វើសទានក្រមហ្នឹងយើងច្បាស់ជានឹងមានទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ពាក្យហ្នឹងហើយទៅសួរនាំជាងសប្ថ្ងៃណាគាត់ស្គាល់ក៏អត់ឬក៏យើងមិនដឹងទៅគាត់ដឹងគាត់ប្រាប់យើងថានេះវាចេះយើងនឹងទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវថែមទៀត Et
Et donc ça me donne l'occasion de conclure en disant que donc l'artisanat les fondeurs donc sont toujours actifs au Cambodge. Donc on a différents types d'artisanat et donc il est des plus importants pour les chercheurs et les chercheurs futurs de documenter ces artisanats. Alors il y a 3 types d'artisanat qu'on peut identifier: artisanat rural, artisanat plutôt commercial, associé au tourisme, et puis aussi des fontes rituelles qui sont pratiquées. អូសង្ខេបមកដែលយើងហៅថាសពថ្ងៃយើងហៅថាសិប្បកម្មហ្នឹងវាអាចចេះចេញជាថា3យ៉ាងទៅ3ផ្នែកទៅសិប្បកម្មយ៉ាងដែលគេធ្វើប្រើប្រាស់ទូទៅនៅតាមជនបទនៅតាមស្រុកស្រែនៅតាមធម្មតាគេធ្វើសម្រាប់ប្រើប្រាស់សិប្បកម្មមួយទៀតធ្វើសម្រាប់ដាក់នៅផ្សារទួលកំពង់ឬក៏ antique អីនោះជាដើមណាសម្រាប់លក់ឲ្យទេសចរហើយនឹងតែគាត់ ritual casting ដែលគឺសិប្បកម្មដែលតាក់ទងនឹងដូចថាពុទ្ធរូបឯណា